Hello, everyone. Un saludo con todos. Yes, continuing on, we will keep going from Matthew chapter 7. Sí, hoy continuaremos entrando en Mateo capítulo 7, siguiendo lo que vimos ayer. Matthew 7 says, "Judge not, that ye be not judged. No juzguéis para que no seáis juzgado, For with what judgment ye judge, ye shall be judged. porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgado, And with what measure ye mete, it shall be measured to you again. y con la medida con que medís os será medido. And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye? Y porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Or how wilt thou say to thy brother, Let me pull out the mote out of thine eye, and behold, a beam is in thine own eye? O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. I attended church from a young age. Yo asistí a la iglesia desde que era niño. As I had mentioned before, while attending church, I tried to serve the Lord diligently. Como mencioné antes, mientras asistía a la iglesia, traté de servir al Señor con At church, diligencia. they told us live to good En la lives. iglesia decían que debía vivir correctamente. And I tried hard to be a good person. Yo traté de vivir correctamente And I wanted to sacrifice for others. y quería sacrificarme por los demás. And I tried hard to keep the Y law. también me esforcé por guardar la ley. But as time passed on and on, Pero con el paso del tiempo, I gradually found myself becoming a bad person. comencé a darme cuenta de que me estaba convirtiendo en una mala As I persona. became 15, 16, 17 years old, Cuando tenía 15, 16, 17 años, I kept discovering myself falling deeper into sin. descubrí que continuamente estaba cayendo en el pecado. So I thought to myself, I'm a good person. What's wrong Por with eso me? pensaba, yo soy una buena persona, ¿por qué I'm a soy good así? person. Why am I like this? Soy una buena persona, ¿por qué soy así? And unlike other people, I was attending church. Yo asistía a la iglesia a diferencia de otras personas. I was trying hard to be a good person. Me esforzaba por hacer buenas And obras I was trying hard to live sincerely. y trataba de vivir sinceramente. Therefore, I thought that I was a decent and clean person. Y yo pensaba que era una persona correcta y limpia. But as time went on, what I began to feel was Pero con el paso del tiempo lo que sentía era esto. there was something wrong with my spiritual life. Mi vida espiritual no funcionaba bien. Things just got more and more difficult. Cada vez se volvía más difícil para mí. Not only in my spiritual life, but my living was also very difficult. No solo la vida de fe, sino que mi vida también se volvió muy I was difícil. no longer able to continue my studies at school. No pude continuar mis estudios And I was not able to get a job as well. y tampoco podía conseguir trabajo fácilmente. Finally, what I decided to do was Entonces al final tomé una that I decisión. would go to the military as a vocational soldier and learn a skill. Decidí entrar al ejército como soldado técnico para aprender una habilidad. I thought that by learning a skill, I'd be able to make a good living for my future. Pensé que si aprendí una habilidad podría vivir bien en el futuro. And back then, it was not difficult at all to enter the military as a vocational soldier. En ese tiempo, entrar como soldado técnico no era difícil, I never imagined that I would be así que nunca disqualified. imaginé que sería rechazado. First, there was the physical examination. Primero tuve que hacer el examen físico, Ophthalmology, dentistry, ENT, internal medicine, surgery, every department. pasando por oftalmología, odontología, medicina interna y todo eso. When I went to the dentist, there was a problem. Pero surgió un problema en el examen dental. A front tooth of mine was broken. Uno de mis dientes frontales estaba roto Because of that broken front tooth, I failed the dental exam. y por eso fui rechazado en el examen dental. I went to the military medic and pleaded, Fui al médico militar y le supliqué yes, it is broken. que era cierto que uno o dos dientes estaban I asked, rotos could you help me out? y le pedí si podía ayudarme. The medic said to me, El médico militar me dijo, can you get that tooth fixed and come back? puedes arreglar este diente y volver. If you go and fix your tooth, I'll let you be Si qualified. lo arreglas, te aprobaré. But sadly, back then I had no money to fix Pero it. lamentablemente no tenía dinero para arreglar el diente. So he said to me, Entonces él me dijo, even if I were to resign to try to help you, aunque renunciara a mi cargo para ayudarte, your front tooth is broken and it shows. How could I pass you? si el diente frontal está roto es visible, ¿cómo puedo If aprobarte? it were a molar, maybe. Si fuera un molar sería diferente. And as I listened to him, he was right. Y lo que decía era cierto. So I was disqualified. Así que fui rechazado. That failure brought a huge change to my life. Ese rechazo trajo un gran cambio en mi vida. Until then, I thought I was capable, smart, and decent. Porque hasta entonces creía que era una persona capaz, inteligente y I really correcta. thought I was a good person. Incluso creía que era una buena But persona. right then, I truly realized how foolish I was. Pero en ese momento me di cuenta que era un I tonto. was not a good person.
que no era realmente una buena persona, nor a sincere ni person. tampoco una persona sincera. When I opened my eyes and I saw myself, Cuando abrí los ojos y me vi a mí mismo, I used to think that I was good, but I saw how filthy and dirty me I di cuenta de was. que aunque pensaba que era bueno, había mucha suciedad y maldad en mí. Moreover, I was disqualified from becoming a vocational soldier. Además, fui rechazado como soldado técnico. Back then, the soldiers in Korea were not treated well. En ese tiempo, los soldados en Corea no recibían buen trato, So anybody can become a vocational soldier, y aún así, muchos querían entrar en ese tipo de unidad, but I couldn't even qualify for that. I felt like I was the lowest of the pero low. ni siquiera fui aceptado allí, así que sentí como persona más baja entre los Back then, I hombres. discovered En ese momento vi cuán inútil how era pitiful and dirty I was. y cuán miserable era. And before I discovered myself, Antes de descubrir quién era realmente, I always thought that I was a good person. siempre pensé que era una buena persona. If I were to score myself, Si me calificaba a mí mismo, if I was a 100-point person, si en realidad era una persona de 100 puntos, back then I thought I was worth like 1,000 or 5,000 yo points. pensaba que tenía 1000 o incluso 5000 puntos. I was always judging others, Por eso siempre juzgaba a los looked demás, down on others, los despreciaba, criticized others, los and I did criticaba not say nice things about others. y no podía hablar bien de ellos. Why does that person live like that? ¿Por qué vive así esa persona? What's wrong with that guy? Esa persona realmente no vale nada. Why? ¿Por qué? When I did not know myself precisely. Porque no me conocía correctamente a mí mismo. When I truly did not know Es myself. decir, cuando no me conocía correctamente a mí I mismo, thought that I was truly better than how I como was. siempre pensaba que yo era superior de los demás, I truly disrespected the many people around me. desprecié a muchas personas a mi alrededor. And I gradually began to isolate myself. Así que poco a poco comencé a aislarme. I was only a 100-point Si yo era una person, persona que solo 100 puntos, but I thought I was pero 1,000. pensaba que era de 1000 Others were puntos. truly 1,000, but I thought they were 100. Y consideraba que otros que eran de 1000 Would puntos they eran like solo me de for being 100. like that? ¿Crees que esa persona me So I querría? began to isolate myself more and more. Así que dentro de mí comencé a aislarme cada vez más. Eventually, thinking I alone was smart, I was left Y poco a alone. poco, creyéndome inteligente, yo solo terminé quedándome solo. I always judged others. Entonces siempre juzgaba a los demás. When I argued, I insisted I was Cuando right. discutía decía que yo no tenía la razón. I thought all my thoughts were right. Pensaba que todos mis pensamientos eran But correctos. later, when I Pero reflected, después al reflexionar, there were so many foolish and wrong judgments in the world, me di cuenta de cuántos errores y juicios equivocados había hecho. and most of my own thoughts were harsh, wrong, and worthless. Y que la mayoría de mis pensamientos eran duros y equivocados. But I was always judging other people. Entre ellos, yo era alguien que siempre juzgaba a los demás. I truly did not know myself at all. Porque no me conocía correctamente a mí mismo. Because I loved myself. Como me amaba a mí mismo, I went easy on my faults. pasaba fácilmente por alto mis propios errores. But when others did something wrong, I was hard on them. Pero cuando otros cometían errores, no podía pasarlos por When I alto. was wrong, Cuando yo cometía un error, yeah, that could happen. decía, esa puede pasar. Don't make a big deal out of that. ¿Qué tiene de malo eso? Don't be so picky. No seas tan exigente. Why are you making such a big ¿Por fuss? qué haces tanto problema por eso? That's what I would say to other people. Así les decía a las personas. But when other people did something Pero cuando wrong, otros amigos cometían you do errores, that every day. les decía, tú siempre You haces did that eso. last time También too. lo hiciste la vez pasada. You're horrible. Eres realmente malo. That's how I would fight. Así comenzaban las So discusiones. people began to dislike me. Entonces la gente comenzó a odiarme. Little by little, I was isolated. Poco a poco comencé a aislarme. I had a friend of mine. Tenía un amigo He was very tall. He was good looking, great guy. y él era mucho más alto que yo y muy guapo. And he had a really great personality. Además tenía muy buen carácter. He was so much better than me. Yo siempre perdía frente a él. He's tall, good looking. Era alto y guapo, I'm short, pero yo era bajo not good looking, y feo. and I have a bad Y también personality. tenía un carácter difícil. One day, a friend broke my belonging. Un amigo rompió mi pertenencia. I got angry, Me enojé so I yelled at him. y comencé a gritar. So he came to me. Ese amigo vino hacia mí Oksu, I'm really sorry, he said. y me dijo, Oxu, lo siento I said, you mucho". broke my thing. You think sorry's enough? Y yo respondí, ¿eso es todo? ¿Solo decir lo siento? Do you know how much I like that thing? ¿Sabes cuánto me gusta esto? But that tall friend walked over. Entonces el amigo alto vino a mí Oksu, you must be upset. y me dijo, Oxu, estás muy enojado. Of course I'm upset. ¿No crees que tengo razón para estar enojado? Come on, we're friends. Don't get mad about something like this. Pero él dijo, ¿te enojas por eso entre amigos? Let me give you mine. Te daré el mío. Mine's better than yours El mío anyways. es mejor que el tuyo. I was so ashamed.
Yo sentí mucha vergüenza. I was arguing and fighting over something petty being broken, but he said, "Take mine." I had nothing to say. Yo estaba discutiendo por algo pequeño, pero cuando él dijo que me daría el de suyo, no tuve nada At que that decir. moment, I thought, I can't even compare to En ese him. momento pensé, no soy rival para él. I'm much lower level than him. Soy inferior a él. This is how I always am. Siempre soy así. I was so ashamed. Sentí muchísima vergüenza. After that, I truly met God. Después de eso realmente encontré a Then I Dios. went back to my hometown. Un día regresé a mi ciudad natal My friends often talked about that good friend of mine. y mis amigos hablaban mucho de ese buen amigo. Hey, I heard he got married. Me dijeron que se había casado. Oh, really? ¿De verdad? They say his wife is very beautiful. Y me dijeron que su esposa era muy hermosa. She's from Era una Busan. mujer de I Busan. heard she competed for Miss Korea. Y le habían dicho que participara en Miss Corea. Well, he's a handsome guy too. Bueno, él también era guapo. He's got a good Y personality. tenía buen carácter. I'm sure he got a fine wife. Seguramente consiguió una buena esposa. That's what I said. Eso pensé. 3 years later, when I went back to my Unos 3 hometown, años después regresé nuevamente a mi ciudad I met natal my friends. y encontré a mi amigo. Hey, Oksu, did you hear about him? Me dijo, Oksu, ¿conoces a ese amigo? What? ¿Por qué? They say he committed suicide. Dicen que se suicidó. What? He ¿Qué? committed suicide? ¿Se suicidó? Such a good guy. Why would he kill ¿Por qué himself? alguien con tan buen carácter se I did suicidaría? not know why. No lo sé. He killed himself. En todo caso, ese amigo se I suicidó. don't know. Maybe he had a conflict with his Tal wife. vez tuvo algún conflicto con su esposa, no lo sé. But I could not even come close to him Yo realmente no podía compararme con él. until I was 19. Pero hasta los 19 años I thought I was so pensaba great. que era alguien importante. I thought I was smart. Pensaba que era alguien I inteligente. thought I was right. Pensaba que tenía la razón. So I always judged others. Por eso siempre juzgaba a los I demás. always argued with other Siempre people. discutía con I otros. always looked down on others. Siempre despreciaba a los demás. I didn't listen to No anyone escuchaba a nadie because I thought I was so porque great. pensaba que era superior. Back then, when I was disqualified from becoming vocational soldier, Pero después de ser rechazado como soldado técnico, for the first time, God allowed me to see my true image. Dios me mostró por primera vez quién era realmente. I was disqualified from becoming a vocational soldier. Fui rechazado como soldado técnico. What am I so proud of? Entonces, ¿qué tenía yo de especial? If I wasn't great, then my judgment that I was great was Si no wrong. era especial, entonces mi juicio de creer que lo era estaba And equivocado. if I'm not smart, then my belief that I was smart was wrong. Y entendí que mi idea de que era inteligente también era falsa. From that time, something began to happen in my heart. Y desde ese momento algo comenzó a suceder en mi corazón. Before, I always thought I was great. Antes siempre pensaba que era I superior, always thought I was siempre smart. pensaba que era I inteligente, thought I was good. que era bueno. When I met with my friends, I talked about myself, Cuando me reunía con mis amigos siempre hablaba de mí and mismo my opinion had to prevail. y mis opiniones debían prevalecer I tried to prevent others from speaking so my view would dominate. e impedía que otros expresaran sus ideas. That was how I lived. Así vivía mi vida. But from that day on, I slowly began to discover how I truly am. Pero desde ese día comencé a descubrir algo en mi corazón. I'm truly an evil person. Descubrí que realmente era una persona malvada. Everyone, Satan, in order to use us, Hermano, Satanás, para usar al ser humano, lifts our hearts up with pride. comienza a enaltecer nuestro corazón. How does he lift it up? ¿Y cómo lo hace? Even if you may be ugly, Aunque seas feo, but maybe you have pretty eyes, tal vez tengas ojos bonitos, or you have a nice figure, o una buena figura, or you have nice teeth. o buenos dientes, Everybody looks good in one siempre hay part. algo bueno en ti. Then they believe in that and they think of themselves to be great. Entonces se enfoca solo en eso y piensa que eres No superior. matter how weak, there's something that they're good at. Aunque tengas defectos, tienes algo And people bueno. only think about their good parts. Pero solo piensas en esa parte buena, Like I mentioned earlier, como dije antes, you're only a 100-point person, aunque seas de solo 100 puntos, but your heart keeps thinking only about what you're good at and forgets your tu corazón shortcomings. solo recuerda lo bueno y olvida lo And you malo. don't listen to what you don't want Y to. ni siquiera escuchas lo que no quieres You score oír. yourself high. Tu puntuación sube You score yourself higher and y sigue higher, subiendo y subiendo so you despise others, y comienzas a despreciar a los demás, judge them, a juzgarlos. and that's what happens. Así sucede. Everyone can do wrong and can also do right. Hermanos, cualquier persona puede cometer errores o hacer el bien. I often tell the many young college students, Yo les digo a muchos jóvenes you'll universitarios, get married someday. ustedes se casarán algún día. When you marry, listen carefully. Así que escuchen bien esto. What I mean is this. ¿De qué se trata? If a person does not have a good-looking face Está bien si alguien no es atractivo or does not make money,
O si no gana mucho dinero. That's okay, but if a person who thinks that they're always right, don't marry them. Pero nunca se casen con alguien que cree que siempre tiene la razón. Everyone, we humans, truly in life think that we are always right. Al principio todos creen que tienen la razón. But one day, as we live, we discover the wrong and the truly mistaken things within ourselves. Pero un día debemos descubrir nuestros errores y nuestra maldad. Until we discover how wrong and faulty we are, Hasta que descubrimos nuestros errores, we always think that we're right siempre creemos que tenemos la and razón. therefore despise others, Despreciamos a los demás. not listening to others at all. No escuchamos a We nadie only insist on our own opinions. y solo insistimos en nuestras propias ideas. But one day, if you truly discover how filthy, evil, and dirty you are, Pero cuando descubrimos nuestra maldad y suciedad when you realize that you're wrong, y reconocemos nuestros errores, then criticizing others, dejamos de criticar a otros, judging others, de juzgarlos, hurting de others, condenarlos, or thinking that you're superior or de better, creernos superiores, those kinds of hearts disappear, esos pensamientos desaparecen and you get to live a life of y humbleness. comienzan a vivir una vida humilde. October of 1962. Fue en octubre de Back 1962 then, I saw myself how filthy, dirty, and cuando evil vi I que era una was. persona sucia, miserable y mala. The ironic thing was that not long before, I thought I was so great and Lo smart. irónico es que poco antes creía que era alguien importante e I inteligente, realized what a fool I am. pero me di cuenta de que era un necio. I was truly a fool. Realmente era un tonto That's how I was, but I didn't know it at y no all. me conocía a mí mismo. From then on, my life began to change. Desde ese momento mi vida comenzó a My cambiar. heart began to become Mi humble. corazón comenzó a volverse humilde. My heart began to become Mi low. corazón comenzó a humillarse. Before that, I used to always live according to my own thoughts. Antes, cuando era joven, siempre vivía según mis propios pensamientos. But once I became someone who could not trust Pero al dejar de myself, confiar en mí mismo y darme cuenta que no podía creer en mí, God began to give me His grace. Dios comenzó a derramar su gracia sobre mí I could see God blessing me, giving me joy, and helping me. y pude ver cómo Dios me bendecía, me daba alegría y me From ayudaba. that time on, my whole life began to Desde ese change. momento mi vida comenzó a cambiar Those who completamente. judge here, Aquí, los que juzgan they always think that they are right, son personas que siempre creen que tienen la even though razón, they live the same life of faith. aunque lleven la misma vida de Like fe, Nicodemus in John chapter 3, como Nicodemo en Juan capítulo 3 or when we talk about the Samaritan woman in John y 4, la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Nicodemus lived uprightly and correctly. Nicodemo vivía rectamente. Anyone could see that Nicodemus thought he was Todos right. veían que Nicodemo creía tener la razón, He thought he was right. porque creía que era correcto. Even when he was talking to Jesus, Incluso mientras hablaba con Jesús, he thought his thoughts were right. pensaba que su pensamiento era correcto. He could not accept Jesus' words. Por eso no pudo aceptar las palabras de Jesús. Jesus said, Jesús dijo, except a man be born again, he cannot see the kingdom of el que God. no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemus did not say, oh, teacher, is that so? Nicodemo respondió, ¿acaso maestro es así? I didn't No lo know. sabía. How then can I be born again? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? That was not how he responded. Pero esa no fue su actitud. How can a man be born when he is old? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo Can he viejo? enter the second time into the mother's womb? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y That's nacer? nonsense. ¿No es algo absurdo? Nicodemus, in that posture, deemed himself to be right and that Jesus was wrong. Nicodemo pensó que él tenía razón y que Jesús estaba equivocado. That same Jesus Ese mismo Jesús met the Samaritan woman in John chapter 4. se encontró con la mujer samaritana en Juan capítulo When the 4. Samaritan woman truly met Jesus, Cuando la mujer samaritana encontró a it Jesús, seemed like what Jesus was saying was nonsense. Jesús dijo algo que parecía incomprensible. Jesus asked her for water. Jesús le pidió agua a la mujer. How is it that thou, being a Jew, ask drink of me, which am a woman of Y ella Samaria? dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? If thou knewest the gift of God, and who it is that saith to thee, give me to drink, thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice también de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep. From whence then hast thou that living La mujer water? le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua She viva? kept receiving the words positively. Ella seguía recibiendo las palabras positivamente. Especially there's a part of the conversation that I can never forget. Especialmente hay una parte de esa conversación que nunca puedo Jesus said olvidar. to the woman, Jesús le dijo, whosoever drinks of this water shall thirst again, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener but sed. whosoever drinks the water that I shall give him shall never Mas thirst. el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed But them jamás. shall be all of water springing up into Sino que el agua everlasting que yo le life. daré será de fuente de agua que salte para vida The eterna. woman did not say, there's no such water that removes thirst forever.
Entonces ella pudo haber dicho, ¿cómo puede existir agua que nunca dé That's sed? nonsense. Eso no tiene sentido. She did not say Pero that. ella no respondió así. Sir, give me this water that I thirst not, neither come hither to draw. Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarlo. We only accept the words of Jesus if they fit our Nosotros hearts, aceptamos las palabras de Jesús solo cuando coinciden con nuestro and corazón. reject them if they do not fit our Pero thoughts. si no coinciden, los rechazamos. But even though these words did not fit her thoughts, Pero esa mujer, aunque no entendía, she received them. aceptó la palabra. Why? ¿Por qué? Because she knew her life was wrong. Porque ella sabía que su vida estaba She had equivocada. separated from her husband many times. Había tenido varios maridos. Even though she did not want to live that way, Aunque no quería vivir she had así, separated from her husband se había separado many times. varias veces She had lived a riotous life. y se convirtió en una persona She knew that perdida. she was wrong. Sabía que ella estaba She equivocada. did not think Jesus was wrong. Por eso no pensó que Jesús estaba equivocado. So she opened her heart positively to receive. Abrió su corazón y quiso aceptar. People who think that they're right, Pero las personas que creen que tienen la if it razón doesn't fit them, they all think of it to be wrong. rechazan todo lo que no coincide con So many ellas. people live self-centered spiritual life like that. Muchas personas tienen una fe centrada en sí mismos. They place themselves at the center. Se ponen a sí mismos como centro They themselves are the standard. y se convierten en el If it estándar. differs from them, it must be Todo wrong. lo que no coincide con ellos es Whatever they incorrecto. think is right is Todo right. lo que coincide con ellos es correcto. They have that kind of a spiritual life. Así hacen su vida de fe. They are always criticizing others. Esas personas juzgan a otros. That's their characteristic. Esa es su característica. They criticize and slander, Juzgan incluso mezclando mentiras. and they always place themselves in the position of being right. Y siempre se colocan en la posición de tener la razón. Therefore, Jesus said, Judge not that ye be not judged. No juzguéis para que no seáis juzgado. And why beholdest thou the mote that is in thine brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Or how wilt thou say to thy brother, Let me pull out the mote out of thine eye, and behold, a beam is in thine own eye? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Thou hypocrite, first cast out the beam out of thine own eye, and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. A Christian has a great beam in his own eye, El cristiano tiene una viga en su propio yet ojo, does not see it. pero no la ve. But seeing a small speck in his brother's eye says, That must be so uncomfortable, let me take it out for you. Y dice, tienes una paja en tu ojo, déjame quitártela. Who says that? ¿Quién dice eso? People who think that they are right. Las personas que creen que siempre tienen la razón. Because most people live spiritual life centered around themselves, Por eso la mayoría de las personas viven su vida de fe centrada en sí mismos they're very generous concerning their own faults, y por estar centradas en sí mismos son muy tolerantes con sus but propios extremely errores. critical of others' smallest mistakes. Pero son muy críticas con los pequeños errores de los demás. But the interesting thing is, Lo interesante es even que among you, entre ustedes también there are many people like hay that. muchas personas así. I'm not like that. Yo no soy así. That person is the worst. Esa persona es la peor de todas. Most people think that way. La mayoría piensa así. I'm good. Yo soy bueno. I only lied once because I had no choice. Bueno, una vez mentí, pero no tenía otra At opción. that time, I had no other choice, so I did something bad, En ese momento no tenía otra manera, así que but hice I've mal. always done good. Pero siempre he hecho lo correcto. I'm great. Soy superior. I'm smart. Soy inteligente. There are so many people who trust their hearts. Hay muchas personas que confían en sí mismos de esa manera. That is why our spiritual life becomes a problem. Por eso nuestra fe se convierte en un problema. Jesus said, Jesús dijo, If you do not want to be judged, para no ser juzgados, judge not. no juzgues. Why do we judge? ¿Por qué juzgamos? Because we do not see ourselves. Porque no nos vemos a nosotros mismos. We think that we're right. Creemos que tenemos la We razón, think all our thoughts are correct. que todo lo que pensamos es correcto, If I think it's right, it must be que right. si coincide con nosotros es If correcto, I think it's wrong, it's y si wrong. no coincide es If it incorrecto, doesn't fit with us, quickly y criticize. si no coincide criticamos sin dudar, Not listening to others. sin siquiera escucharlo a los demás, Not even knowing whether it's right or wrong. sin saber si es correcto o lo incorrecto. And if it differs from you, you just think that it's wrong. Pensamos que todo está mal si no lo coincide con nosotros. Such people are unable to have the proper spiritual life. Esas personas no tienen una fe correcta. So Jesus told us not to judge. Jesús nos dijo que no juzgáramos.
Even though he says not to judge, Pero aunque lo diga, if I think that I'm great, you si automatically creemos que judge. somos superiores, juzgamos naturalmente. If you know how unprofitable, filthy, and sinful you are in front of Pero si God, sabemos cuán inútiles, sucios y pecadores somos delante de Dios, you become unable to no judge. podremos juzgar And then you become able to truly give glory to y God. podremos dar gloria a Dios. It is wonderful that our faith is accomplished by the Es Lord. maravilloso que nuestra fe sea formada por el Señor. When Jesus was in this world, truly the sinful publicans or Zacchaeus or other tax collectors or the adulterous woman, Samaritan women or the sick, they were always close to him. Cuando Jesús estaba en la tierra, los publicanos como Saqueo y otros se encontraron con Jesús y estaban cerca de él. But the scribes and Pharisees, the lawyers of the law, constantly criticized and Pero opposed los him. escribas y fariseos y maestros de la ley siempre lo criticaban y se oponían a él. They were always criticizing even the Lord. Por eso siempre criticaban al They went Señor against him. y se oponían a él. We are the same. Nosotros también, When you don't know yourself, cuando no nos conocemos a nosotros you mismos, think everything you do is right. creemos que todo lo que hacemos es correcto You only want to teach and tell others what to do. y tratamos de enseñar y dirigir a otros. But when you truly realize how filthy and dirty you are, Pero cuando descubrimos cuán sucio y miserables you somos, see you're the most pitiful, weak person in the world, nos convertimos en personas débiles y necesitadas. then you truly change into somebody who believes in the Lord and who is thankful to the Y Lord. nos convertimos en personas agradecidas de verdaderamente creen en el That Señor. is why God told us not to judge. Por eso Dios nos dijo que no juzgáramos. For with what judgment ye judge, ye shall be Porque judged. con el juicio que juzguéis seréis That's why juzgados. everyone in our spiritual life, it's important to see ourselves. Por eso lo importante es mirar nuestra propia condición de When nuestra we look fe. at our own image, we can truly see how filthy, dirty, and evil we Y are. nos podemos ver y saber cuán sucios y malos somos. How thankful we Y are. eso nos llena de gratitud. When I used to think that I was always great, Hubo un tiempo en que siempre pensaba que era but superior. one day I realized that I was evil and dirty and saw how lacking Pero al I ver mi maldad was. y mi suciedad comprendí cuán Then the Lord insuficiente came era. to me and gave me grace and Y mercy. puede ver cómo el Señor vino a mí y me dio gracia y misericordia. you. Gracias. I'll see you again Nos next vemos en la time. próxima ocasión. Many people go to church, but their hearts are not free from sin. They remain in guilt and condemnation even though they believe in Jesus. Pastor Oksu Park's best-selling books have led millions to understand how Jesus' blood fully washed away their sins once for all. Through Pastor Oksu Park's Tabernacle book, I gained a deep understanding of the meaning and significance of the tabernacle, as well as its furnishings. Not only does Pastor Oksu Park explain about the physical aspects of the tabernacle, he also explains about the spiritual, how the tabernacle ultimately points to the image of Jesus Christ, and also how Jesus Christ would achieve eternal redemption for us in the eternal tabernacle. If you want a deeper revelation of the tabernacle, as well as what Jesus Christ ultimately achieved for us, I highly encourage you to read Pastor Oksu Park's Tabernacle book. Through the eternal promises of God's Word, not emotions, you can finally know you are truly saved. Find Pastor Park's books on Amazon.